Džihan izlazi iz automobila i doziva Hančer da se probudi, ali još uvijek bezuspešno. U vili vidimo kako mu Kader i Bejza zovu kućne pomoćnice i naređuju im da se sve Hančerine stvari spale napolju. One pitaju kako će Džihan reagovati na to, ali Bejza kaže da to ne treba da ih brine. U trenutku kada svi izlaze napolje i Bejza uzima šibicu da zapali Hančerine stvari, se pojavljuje Džihan koji dovozi povređenu Hančer. Svi su u šoku nakon što ovo vide. Hančer se probudi u sobi i odmah želi da ide kući kod brata. Džihan ostaje sam sa njom i govori da ona mora ostati ovdje, a pogotovo sada kada je povređena. Hančer pokuša da beži, ali pošto je povrijedila nogu, Džihan je sprečava i spušta na krevet te zaključava. Mukader se nalazi ispred vrata sa Džihanom i govori da će se ona rešiti te devojke, ali tada joj Džihan govori da samo on može ući u tu sobu i da neće ići na posao niti bilo gde, sve dok Hančer ne bude bolje. Mukader ga tada ošamari, govoreći da on nije svestan šta radi zbog jedne žene, a Bejza mu nosi dete u stomaku. Džihan joj kaže da će svima stati na put kogod bude nešto pokušao. Tada Mukader odlazi u prizemlje i priča sa Bejzom. Bejza tada poludi i počne da viče na sav glas, tako da je cela vila čuje, kako Hančer i Džihan hoće da se reše njenog deteta. Tada Džihan silazi i viče na Bejzu, govoreći da prestane sa tim rečima, ali ona ne prestaje ni trena. Džihan odlazi do Hančerinih vrata, govoreći mu Kader da smiri Bejzu. Nešto kasnije, Gulsum krene da odnese Hančer hranu, ali Džihan je tražio da hrana bude poslužena uz jedan cvet na tacni. Bejza to vidi i kida latice cveta i baca po tacni, govoreći da ovako odnese u sobu. Međutim, Džihan vidi da je cvet upropašćen, a Gulsum govori da je to Bejza naredila. Džihan tada odnosi hranu kod Hančer u sobu i moli je da jede, govoreći da može biti ljuta na njega, ali mora jesti. Ona to ne želi, jer se Hančer osjeća krivo posle svega. U jednom trenutku se pojavljuje Nusret koji čeka Džihana da siđe sa sprata, jer on želi da popriča sa njim. Džihan dolazi i suočava se sa Nusretom. Tu dolazi do konflikta, ali Mukader ih smiruje i oni sedaju da popričaju. Džihan govori Bejzi da zna da ona nije takva osoba koja će se rešiti svog deteta i nastaviti da živi, ne znajući da je Bejza to već jednom uradila samo zato što je nosila žensko dete, a ne muško. Nusret tada ustaje i uzima Bejzu za ruku, govoreći da je od ovog trenutka on nepoželjan i nema pravo da brine za svoje dete. Mukader moli Džihana da ih zaustavi, a Džihanu tada prolaze Hančerine reči kroz glavu, da ga moli da ona ne snosi krivicu za nedužnu bebu. Nusret posljednji put pita Džihana koja je njegova odluka. Šta vi mislite? Kako će Džihan uspjeti da se izbori na dve strane? Džihan odgovara Nusretu da će Bejza na kraju odlučiti šta želi. Njegove namere su jasne. Džihan će sve dati svom detetu i bit će uvek tu za njega, ali nikada se neće odvojiti od ljubavi prema Hančer. Ni Bejzi ni Nusretu to ne ide u korist i njih dvoje odlaze. A Nusret, pre nego što sedne u automobil, govori mu Kader da će joj poslati 2 igle i klupko, jer je postala tepih za svog sina, niko i ništa. Mukader nakon toga odlazi kod Džihana u kancelariju i govori mu da se dozove pameti. Zbog njega su Bejza i njegovo dete otišli. Džihan ne želi da duži priču i govori da će biti kako on kaže. Mukader tada odlazi do Hančerinih vrata koja su zaključana i govorio je kako je zbog nje otišao njen unuk i Bejza. Hančer ne može više ovo da izdrži i pokušava da razvali vrata, ali uzaludno, jer je Džihan sprečava u tome. Nusret vidi da je ovdje kraj i ne može uspjeti u svom planu. On zove Jonču da dođe kod njih i ona dolazi. Ali nakon što Jonča vidi da je Bejza došla kod Nusreta, shvata da je plan propao i želi da sve oda Džihanu. Nusret joj tada preti, a Jonča se dobro zapita da li je ovo najbolja situacija koju može uraditi. Ajsu donosi Hančer hranu, a Džihan joj donosi u sobu. Hančer vidi da je to Ajsu spremila, ali više nikome ne veruje. Međutim, Hančer tada vidi jedan papir na kome piše: ako ti treba nešto, reci mi. Ona odlučuje da napiše na papiru da mora hitno doći do nje kasnije, što Ajsu i uradi.
Ajsu dolazi kod Hančer dok nema Džihana, a Hančer je moli da zove njenog brata sutra i da kaže da je Džihan drži zaključani u sobi. Sutradan Melih dolazi kod Džihana u kancelariju i govori mu da ide za par dana jer mora da se vrati na posao. Džihan mu se zahvaljuje za sve što je uradio za njih, ali Melih mu tada govori stvari vezane za sina. Naime, Melih ne može da podnese nepravdu i on želi da Džihanu kaže u oči to da ju je naučio da vozi automobil jer je ona to htela. Džihanu je krivo što to čuje i govori Melihu da se on ne meša u te stvari jer to nikada nije bio sinemin zahtev. Tada mu Melih govori da treba da razmisli o tome šta mu je rekao jer Sinem možda ne sme ništa da kaže. Nešto kasnije, Džihan zove Mukader i Sinem napolje i govori im da je u posljednje vrijeme bio previše vezan za svoje probleme, a njih je zapostavio. On govori Sinem da kaže sve što je na duši i pita je da li je imala želju da nauči da vozi automobil. Sinem se zbuni i govori prvo da nije imala želju, ali nakon što je Mine to tražila, onda je htjela. Džihan joj tada govori da će kupiti automobil i šta god joj treba pored toga, neka mu se obrati, jer su ona i Mine ostale u amanet od Džihanovog brata. Džihan pita Sinem drugu stvar, a to je da li je zadovoljna što živi pod ovim krovom. Mukader se ubacuje i govori zašto ne bi bila zadovoljna, pokušavajući da prikrije svoje postupke. Ali tada služavka zove Džihana, govoreći da Čemil pokušava da razvali Hančerina vrata. Džihan odlazi na sprat i vidi kako je Čemil razvalio vrata i želi da vodi Hančer. Džihan mu kaže da Hančer mora ostati u vili, a Čemil mu odgovara: ja nemam tvoju veličinu i tvoju snagu, ali nećeš uzeti moju sestru preko mene živog. Da li će Džihan uspjeti da smiri ovu situaciju i ostavi Hančer u vili? Nakon što je Čemil došao u vilu da odvede Hančer kući, svi ukućani se skupljaju na njenim vratima od sobe. Džihan vodi glavnu reč i govori Čemilu da iz poštovanja prema njemu neće ništa uraditi, ali da Hančer mora ostati u vili. Čemil ne popušta i uporan je da odvede svoju sestru odavde jer vidi da ona nije srećna i sve kockice sklapa u glavi zašto Džihan nije došao na prosidbu, zašto nije hteo da nosi prsten. Sve je to radila zapravo njegova bivša žena koja je trudna. Čemil kreće sa Hančer niz stepenice, ali Džihan uzima Hančer za ruku i sukobi se sa Čemilom. Melih odvodi Čemila iz vile i govori mu da on delimično poznaje Džihana i da on nikada nije hteo da uradi ništa loše Hančer. Derija dočekuje besnog Čemila kući, a on je odlučan da zove policiju. Tu ga Derija zaustavlja, govoreći da razmisli šta će se desiti ako se Hančer vrati. Svi će znati njenu tajnu zašto se udala, a i to da Čemil treba da razmisli, jer je ipak Džihan uradio sve neophodno za njegovu operaciju i spasio ga. Džihan odlazi u dnevni boravak i viče na sve ukućane, pitajući ih jasno i glasno ko je pomogao Hančer u ovom planu. Svi ćute, a Ajsu je jako uplašena. U jednom trenutku, dok Džihan ispituje kućne pomoćnice, javlja se Sinem i preuzima odgovornost na sebe. Sinem i Džihan pričaju sami u dnevnom boravku i on joj kaže kako nije ljut na nju, već samo razočaran, jer je ona bila za ovu ljubav. I sada, kada ju je poslušao, ona je išla protiv njega. On tada kaže Sinem da odluči da li želi da ostane u vili ili ne. Nakon tog razgovora, Hančer odlazi kod Džihana u kancelariju i nađe njegov telefon, te želi da nazove policiju, ali Džihan dolazi i sprečava je. Ona tu počne da viče na njega, govoreći kako je on uvijek sve dobijao samo zbog novca, ali ona će mu prva reći ne. Džihan nakon toga odlučuje da dozvoli Hančer da izađe i radi šta god poželi. Ona laganim korakom odlazi ka kapiji vile i okreće se, znajući da više nema nazad. Ipak, Džihan sluša svoje srce i sustiže je na kapiji. On je unese na ramenu u vilu i svi su začuđeni šta se dešava. Tada Džihan odlučuje da bude istrajan u svojim namerama i on biva cijelu noć sa njom u sobi. Sutradan, Džihan kreće na sastanak, ali u jednom trenutku na vrata dolazi Jonča koja želi da popriča sa njim. Gulsum sve javlja Bejzi šta se dešava,
a Bejza se uplaši da će Yoncha sve otkriti. Yoncha zamoli Džihana da dovede i Hančer u kancelariju, jer želi da i ona to čuje. Džihan daje reč Yonči, a ona im govori da postoje neke istine koje ne znaju o Bejzi. Iščekuje nas još napetih epizoda, a šta vi mislite? Da li će Yoncha otkriti celu istinu Džihanu i Hančer?